السلام علیکم ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل سادات کا درس لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو شو ہو سکیں۔ شکریہ۔ کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینو، پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی اے شہید کربلا تیری قبر بڑھا نہ سکی، بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینو، پوا نہ سکی اے شہید کربلا تیری قبر بڑھا نہ سکی، بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی اے شہید کربلا تیری قبر بڑھا نہ سکی، بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے تیرے تو بعد لینانے ہے مسارے نے، تیری سکینہ نڈال تماچے مارے نے، میں تیری لاڈلی نوچے میں تو چھڑا نہ سکی، بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی اے شہید کربلا تیری قبر بڑھا نہ سکی، بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے بڑا ارمان ہے تینو، کفن پوا نہ سکی ہے تیرے تو بعد لہینانے ہے مسارے نے،
तेरी सकीना नू नाल तमाचे मारे ने मैं तेरी लाडली नू रे तो छुड़ा न सकी बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी बड़ा अरमान बड़ा मैं बेगाने देश से भूल गई मैं अपने सारे वरा बुलाया पुतेरा दा सदमा हुसैन तेरी कसम ओ तेरा दीन तू गिरना मगर भुला न सके बड़ा अरमान तैनू कफन पवा न सके मैं बेगाने देश च भूल गई मैं अपने सारे वाला बुलाया पुतेरा दा सदमा हुसैन तेरी कसम ओ तेरा जीन तू गिरना मगर बुला न सके बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सके बड़ा अरमान हाय तेरे तो बाद लहीना ने है में साड़े ने तेरी सकीना नू जालिम तमाचे मारे ने तेरी लाडली नू तू छुड़ा न सके बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सके है बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सके है बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सके है बड़ा अरमान है तैनू पवा न सके है बड़ा अरमान है तैनू पवा न सके हाय यतीम बाला नू लब लब के मैं ले आदी रहिया तमा मेरा तेरी ना दे अली सुना दिया मैं तेरी लाज ताया हुसैन आ न सके बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सके बड़ा अरमान हर शहीद करबला तेरी कबर बड़ा न सकी बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी बड़ा अरमान हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी हाय बड़ा अरमान है तैनू कफन पवा न सकी बड़ा अरमान है तैनू हाय बड़ा अरमान है तैनू
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علیکم ناظرین، یا علی علیہ السلام مدد. ہمارا چینل پیش کرتا ہے ماتمی نوحے، دل کو جھنجھوڑ دینے والے پرسوز نوحے جو غم حسین کو زندہ کرتے ہیں. مجالس، علماء و ذاکرین کی ایمان افروز تقاریر اور مجالس جو فکر و شعور کے دروازے کھولتی ہیں. دعائیں اور مناجات، دل کو سکون بخشنے والی دعائیں اور خدا سے قربت کا ذریعہ بننے والی مناجات. زیارات، مقدس مقامات کی زیارات کے بامعنی کلمات جو آپ کو روحانی تسکین فراہم کریں گی. تلاوت قرآن، خوبصورت اور پر اثر آواز میں قرآن کی تلاوت جو دلوں کو منور کر دے گی. اہل بیت کی کہانیاں، اہل بیت کی حیات مبارکہ کے سنہری واقعات جو ہمارے لیے مشرع راہ ہیں. السلام علیکم فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو کائنڈلی ہمارے سادات کا درس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو شو ہو سکیں. شکریہ.